آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ میرے اچھے سے نمبر آئے اور میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے. کو پتا ہے نا ڈاکٹر بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. جو محبت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے نا وہ سچی نہیں لگتی. سچی محبت کے لیے تو سختی برداشت کرنی پڑتی ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں اصل محبت. پھر وہ محبت تھوڑی رہتی ہے. جب محبت کی جگہ نفرت کو پالیں گے تو ظلم تو ہوگا نا. محبت کرنی ہمیں خود نہیں آتی اور الزام محبت پہ لگاتے ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے صرف اسی سے محبت کرے تو اچھا ہے. محبت میں باتوں سے زیادہ محبت نبھانا اچھا لگتا ہے. ہم محبت کو اتنا کچھ دیتے نہیں ہیں جتنا محبت سے مانگ رہے ہوتے ہیں. جناب، محبت میں دینا سیکھیے اور پھر محبت کے رنگ دیکھیے. خدا کی قسم یہ محبت آپ کی زندگی بدل دے گی. اماں، آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ میرے اچھے سے نمبر آئے اور میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے. کو پتا ہے نا ڈاکٹر بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. تو بتاؤ ویسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بس اپنے اپنے حصے کی محبت کرنی ہے اور کیا. تمہیں نہیں لگتا کہ محبت کے اچھے دن بہت محدود ہوتے ہیں اور وہ ہم جی چکے ہیں، اس لیے اب مزید اچھے دنوں کے لیے ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. بھائی بس کرنا یہ پڑے گا، اپنی محبت کے لیے اپنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے دعا کروں گی، اب اس سے نہیں مانگوں گی. ہاں تجھ سے محبت کرنے کو یہ عمر بچہ کے رکھی تھی. ہیلو ویورز، تیرے بین کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ وہاج علی اور یمنا زیدی کی سیزن 2 تیرے بین کے سیزن 2 جلد آ رہی ہے اور یہ عبداللہ قادوانی صاحب نے یہ پروجیکٹ سائن کیا ہے. اور ویورز آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، تو ویورز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس خوشی میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ میں جلد ہی یہ ڈرامہ سیریل آپ سب کو پہنچا دوں گا اور یہاں اپلوڈ کر دوں گا. تو ویورز اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کے حوالے سے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کیسے ہوگی. ویورز، وہاج علی ایک نوجوان خوش شکل اور امیر بزنس مین ہوگا. وہ ایک بڑی کمپنی کا منیجر ہوگا لیکن اندر سے تنہائی کا شکار ہوگا. دوسری طرف ویورز، یمنا زیدی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی اور خوددار لڑکی جو اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی. اور ویورز اب تیسری طرف سمرین جو وہاج کی کزن ہوتی ہے، ایک خود غرض اور ضدی لڑکی جو وہاج علی سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنا حق سمجھتی ہے. اس کہانی کا آغاز وہاج علی ایک کامیاب بزنس مین ہے جو اپنی زندگی میں ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت کی کمی ہے. اس کی کزن سمرین جو ایک خود پسند لڑکی ہے اس پر گہرا دھیان دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہاج علی بھی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہے اور فیملی ایونٹس میں اس کے قریب رہتا ہے، لیکن وہاج کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی جذبات نہیں جاگے. ایک دن ویورز، وہاج علی اپنی کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک فلاحی ادارے کا دورہ کرتا ہے. وہاں وہ یمنا سے ملتا ہے جو اس ادارے میں بطور استاد کام کرتی ہے. یمنا زیدی کی سادگی، خودداری اور بچوں کے لیے محبت وہاج علی کے دل کو چھو جاتی ہے. ویورز، محبت کے آغاز وہاج یمنا کو مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے. یمنا کو شروع میں وہاج کی قیمتی لباس اور امیرانہ انداز سے گریز محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاج کی شائستگی اور خلوص اسے متاثر کرتی ہے.
व्यूअर्स वहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन यमुना की खुददारी उसे मुहतात रहने पर मजबूर करती है। व्यूअर्स वो नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि वो वहाज के पैसे या हैसियत के लिए इसके करीब है। व्यूअर्स समरीन की साजिश है। समरीन जल्द ही महसूस करती है कि वहाज के दिल किसी और की तरफ झुक रही है और यमुना के बारे में मालूमात हासिल करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन वो वहाज के सामने यमुना के गुर्बत का मजाक उड़ाती है, लेकिन वहाज अली न सिर्फ उसे रोकता है बल्कि वाज़िह करता है कि इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत किसी के मुकाम या दौलत पर मुनहसर नहीं है। व्यूअर्स समरीन अपने साजिशें बढ़ा देती है। वो यमुना के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वहाज अली यमुना का दिफा करता है। व्यूअर्स समरीन आखिरकार वहाज के वालिदैन को इस बात पर कायल करती है कि यमुना इस काबिल ही नहीं है कि वो वहाज की बीवी बन सके। व्यूअर्स फैमिली के दबाव के बावजूद वहाज यमुना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और उसे कहता है कि मेरे दिल का फैसला किसी और के दबाव में नहीं बदलेगा। मेरा दिल सिर्फ यमुना से मोहब्बत करता है और मैं मोहब्बत को किसी के फैमिली दबाव में बदल नहीं सकता। यमुना अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ खड़ी रहती है और कहती है मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और अगर मुझे इस ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त कुर्बान करनी पड़ी तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं। वहाज यमुना की खुददारी और मोहब्बत की गहराई को समझता है और आखिरकार अपनी फैमिली को कायल करता है। व्यूअर्स तेरे बिन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ड्रामा यमुना और वहाज की शादी के साथ ख़त्म होता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। समरीन अपनी हसद और ज़िद की वजह से तनहा रह जाती है और उसे एहसास होता है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं जीती जा सकती। इस ड्रामा सीरियल का हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताइए कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी आपको कैसी लगी, और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, तेरे बिन के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वहाज अली और यमुना ज़ैदी की सीज़न 2 तेरे बिन के सीज़न 2 जल्द आ रही है और ये अब्दुल्ला कदवानी साहब ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। और व्यूअर्स आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ये ड्रामा सीरियल आप सबको पहुंचा दूंगा और यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा सीरियल की कहानी के हवाले से कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कैसे होगी। व्यूअर्स वहाज अली एक नौजवान खुशशक्ल और अमीर बिजनेसमैन होगा। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा, लेकिन अंदर से तन्हाई का शिकार होगा। दूसरी तरफ व्यूअर्स यमुना ज़ैदी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी और खुददार लड़की जो अपनी इज़्ज़ती नफ्स पर समझौता नहीं करती। और व्यूअर्स अब तीसरी तरफ समरीन जो वहाज की कज़न होती है, एक खुदगरज और ज़िद्दी लड़की जो वहाज अली से मोहब्बत करती है और उसे अपना हक समझती है। उस कहानी का आगाज़ वहाज अली एक कामयाब बिजनेसमैन है जो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पसंद करता है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत की कमी है। इसकी कज़न समरीन जो एक खुद पसंद लड़की है, इस पर गहरा ध्यान देती है। वो समझती है कि वहाज अली भी उससे मोहब्बत करता है क्योंकि वो हमेशा उसकी इज़्ज़त करता है और फैमिली इवेंट्स में इसके करीब रहता है, लेकिन वहाज के दिल में कभी भी इसके लिए कोई जज्बात नहीं जागे। एक दिन व्यूअर्स वहाज अली अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक फलाही इदारे का दौरा करता है। वहाँ वो यमुना से मिलता है जो इस इदारे में बतौर उस्ताद काम करती है। यमुना ज़ैदी की सादगी, खुददारी और बच्चों के लिए मोहब्बत वहाज अली के दिल को छू जाती है। व्यूअर्स मोहब्बत के आगाज़ वहाज यमुना को मज़ीद जानने की कोशिश करता है। यमुना को शुरू में वहाज की कीमती लिबास और अमीराना अंदाज से गरेज महसूस होता है, लेकिन वहाज की शाइस्तगी और खुलूस उसे मुतासिर करती है। व्यूअर्स वहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन यमुना की खुददारी उसे मुहतात रहने पर मजबूर करती है। व्यूअर्स वो नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि वो वहाज के पैसे या हैसियत के लिए इसके करीब है। व्यूअर्स समरीन की साजिश है। समरीन जल्द ही महसूस करती है कि वहाज के दिल किसी और की तरफ झुक रही है और यमुना के बारे में मालूमात हासिल करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन वो वहाज के सामने यमुना के गुर्बत का मजाक उड़ाती है, लेकिन वहाज अली न सिर्फ उसे रोकता है बल्कि वाज़िह करता है कि इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत किसी के मुकाम या दौलत पर मुनहसर नहीं है। व्यूअर्स समरीन अपने साजिशें बढ़ा देती है।
وہ یمنا کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر بار وہاج علی یمنا کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، سمرین آخرکار وہاج کے والدین کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ یمنا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاج کی بیوی بن سکے۔ ویورز، فیملی کے دباؤ کے باوجود وہاج یمنا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے دل کا فیصلہ کسی اور کے دباؤ میں نہیں بدلے گا۔ میرا دل صرف یمنا سے محبت کرتا ہے اور میں محبت کو کسی کے فیملی دباؤ میں بدل نہیں سکتا۔ یمنا اپنی عزت نفس کے ساتھ کڑی رہتی ہے اور کہتی ہے محبت عزت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور اگر مجھے اس خاندان میں اپنی عزت قربان کرنی پڑی تو یہ رشتہ ممکن نہیں۔ وہاج یمنا کی خودداری اور محبت کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور آخرکار اپنی فیملی کو قائل کرتا ہے۔ ویورز، تیرے بن سیزن 2 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈرامہ یمنا اور وہاج کی شادی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سمرین اپنی حسد اور ضد کی وجہ سے تنہا رہ جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت زبردستی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس ڈرامہ سیریل کا حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں اور بتائیے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی آپ کو کیسے لگی، اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، تیرے بن کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ وہاج علی اور یمنا زیدی کی سیزن 2 تیرے بن کے سیزن 2 جلد آ رہی ہے، اور یہ عبداللہ قادوانی صاحب نے یہ پروجیکٹ سائن کیا ہے، اور ویورز آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ویورز، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس خوشی میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ میں جلد ہی یہ ڈرامہ سیریل آپ سب کو پہنچا دوں گا اور یہاں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ویورز، اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کے حوالے سے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کیسے ہوگی۔ ویورز، وہاج علی ایک نوجوان خوش شکل اور امیر بزنس مین ہوگا۔ وہ ایک بڑی کمپنی کا منیجر ہوگا، لیکن اندر سے تنہائی کا شکار ہوگا۔ دوسری طرف ویورز، یمنا زیدی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی اور خوددار لڑکی جو اپنی عزتی نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اور ویورز، اب تیسری طرف سمرین جو وہاج کی کزن ہوتی ہے، ایک خود غرض اور ضدی لڑکی جو وہاج علی سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز وہاج علی ایک کامیاب بزنس مین ہے جو اپنی زندگی میں ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت کی کمی ہے۔ اس کی کزن سمرین جو ایک خود پسند لڑکی ہے، اس پر گہرا دھیان دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہاج علی بھی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہے اور فیملی ایونٹس میں اس کے قریب رہتا ہے، لیکن وہاج کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی جذبات نہیں جاگے۔ ایک دن ویورز، وہاج علی اپنی کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک فلاحی ادارے کا دورہ کرتا ہے۔ وہاں وہ یمنا سے ملتا ہے جو اس ادارے میں بطور استاد کام کرتی ہے۔ یمنا زیدی کی سادگی، خودداری اور بچوں کے لیے محبت وہاج علی کے دل کو چھو جاتی ہے۔ ویورز، محبت کے آغاز وہاج یمنا کو مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یمنا کو شروع میں وہاج کی قیمتی لباس اور امیرانہ انداز سے گریز محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاج کی شائستگی اور خلوص اسے متاثر کرتی ہے۔ ویورز، وہاج آہستہ آہستہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یمنا کی خودداری اسے محتاط رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ویورز، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ وہاج کے پیسے یا حیثیت کے لیے اس کے قریب ہے۔ ویورز، سمرین کی سازش ہے۔ سمرین جلد ہی محسوس کرتی ہے کہ وہاج کے دل کسی اور کی طرف جھک رہی ہے اور یمنا کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن وہ وہاج کے سامنے یمنا کے غربت کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن وہاج علی نہ صرف اسے روکتا ہے بلکہ واضح کرتا ہے کہ اس کی عزت اور محبت کسی کے مقام یا دولت پر منحصر نہیں ہے۔ ویورز، سمرین اپنے سازشیں بڑھا دیتی ہے۔ وہ یمنا کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر بار وہاج علی یمنا کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، سمرین آخرکار وہاج کے والدین کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ یمنا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاج کی بیوی بن سکے۔ ویورز، فیملی کے دباؤ کے باوجود وہاج یمنا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے دل کا فیصلہ کسی اور کے دباؤ میں نہیں بدلے گا۔ میرا دل صرف یمنا سے محبت کرتا ہے اور میں محبت کو کسی کے فیملی دباؤ میں بدل نہیں سکتا۔ یمنا اپنی عزت نفس کے ساتھ کڑی رہتی ہے اور کہتی ہے محبت عزت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی،
اور اگر مجھے اس خاندان میں اپنی عزت قربان کرنی پڑی تو یہ رشتہ ممکن نہیں۔ وہ آج یمنا کی خودداری اور محبت کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور آخر کار اپنی فیملی کو قائل کرتا ہے۔ ویورز تیرے بن سیزن 2 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈرامہ یمنا اور وہاج کی شادی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سمرین اپنی حسد اور ضد کی وجہ سے تنہا رہ جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت زبردستی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس ڈرامہ سیریل کا حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں اور بتائیے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی آپ کو کیسے لگی، اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، تیرے بن کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ وہاج علی اور یمنا زیدی کی سیزن 2 تیرے بن کے سیزن 2 جلد آ رہی ہے، اور یہ عبداللہ قادوانی صاحب نے یہ پروجیکٹ سائن کیا ہے۔ اور ویورز آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، تو ویورز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس خوشی میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ میں جلد ہی یہ ڈرامہ سیریل آپ سب کو پہنچا دوں گا اور یہاں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ویورز اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کے حوالے سے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کیسے ہوگی۔ ویورز وہاج علی ایک نوجوان خوش شکل اور امیر بزنس مین ہوگا، وہ ایک بڑی کمپنی کا منیجر ہوگا لیکن اندر سے تنہائی کا شکار ہوگا۔ دوسری طرف ویورز یمنا زیدی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی اور خوددار لڑکی جو اپنی عزتی نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اور ویورز اب تیسری طرف سمرین جو وہاج کی کزن ہوتی ہے، ایک خود غرض اور ضدی لڑکی جو وہاج علی سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز وہاج علی ایک کامیاب بزنس مین ہے جو اپنی زندگی میں ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت کی کمی ہے۔ اس کی کزن سمرین جو ایک خود پسند لڑکی ہے اس پر گہرا دھیان دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہاج علی بھی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہے اور فیملی ایونٹس میں اس کے قریب رہتا ہے، لیکن وہاج کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی جذبات نہیں جاگے۔ ایک دن ویورز وہاج علی اپنی کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک فلاحی ادارے کا دورہ کرتا ہے۔ وہاں وہ یمنا سے ملتا ہے جو اس ادارے میں بطور استاد کام کرتی ہے۔ یمنا زیدی کی سادگی، خودداری اور بچوں کے لیے محبت وہاج علی کے دل کو چھو جاتی ہے۔ ویورز محبت کے آغاز وہاج یمنا کو مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یمنا کو شروع میں وہاج کی قیمتی لباس اور امیرانہ انداز سے گریز محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاج کی شائستگی اور خلوص اسے متاثر کرتی ہے۔ ویورز وہاج آہستہ آہستہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یمنا کی خودداری اسے محتاط رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ویورز وہ نہیں چاہتی کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ وہاج کے پیسے یا حیثیت کے لیے اس کے قریب ہے۔ ویورز سمرین کی سازش ہے۔ سمرین جلد ہی محسوس کرتی ہے کہ وہاج کے دل کسی اور کی طرف جھک رہی ہے اور یمنا کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن وہ وہاج کے سامنے یمنا کے غربت کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن وہاج علی نہ صرف اسے روکتا ہے بلکہ واضح کرتا ہے کہ اس کی عزت اور محبت کسی کے مقام یا دولت پر منحصر نہیں ہے۔ ویور سمرین اپنے سازشیں بڑھا دیتی ہے۔ وہ یمنا کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر بار وہاج علی یمنا کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز سمرین آخرکار وہاج کے والدین کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ یمنا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاج کی بیوی بن سکے۔ ویورز فیملی کے دباؤ کے باوجود وہاج یمنا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے دل کا فیصلہ کسی اور کے دباؤ میں نہیں بدلے گا۔ میرا دل صرف یمنا سے محبت کرتا ہے اور میں محبت کو کسی کے فیملی دباؤ میں بدل نہیں سکتا۔ یمنا اپنی عزت نفس کے ساتھ کڑی رہتی ہے اور کہتی ہے محبت عزت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور اگر مجھے اس خاندان میں اپنی عزت قربان کرنی پڑی تو یہ رشتہ ممکن نہیں۔ وہاج یمنا کی خودداری اور محبت کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور آخرکار اپنی فیملی کو قائل کرتا ہے۔ ویورز تیرے بن سیزن 2 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈرامہ یمنا اور وہاج کی شادی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سمرین اپنی حسد اور ضد کی وجہ سے تنہا رہ جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت زبردستی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس ڈرامہ سیریل کا حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں اور بتائیے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی آپ کو کیسے لگی، اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, तेरेबिन के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वहाज अली और युमना ज़ैदी की सीज़न 2 तेरेबिन के सीज़न 2 जल्द आ रही है और ये अब्दुल्ला कादवानी साहब ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। और व्यूवर्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो व्यूवर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ये ड्रामा सीरियल आप सबको पहुंचा दूंगा और यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा सीरियल की कहानी के हवाले से कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कैसे होगी। व्यूअर्स, वहाज अली एक नौजवान खुशशक्ल और अमीर बिजनेसमैन होगा। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा, लेकिन अंदर से तन्हाई का शिकार होगा। दूसरी तरफ व्यूअर्स, युमना ज़ैदी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी और खुददार लड़की जो अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता नहीं करती। और व्यूअर्स, अब तीसरी तरफ समरीन जो वहाज की कज़न होती है, एक खुदगरज और ज़िद्दी लड़की जो वहाज अली से मोहब्बत करती है और उसे अपना हक समझती है। उस कहानी का आगाज़ वहाज अली एक कामयाब बिजनेसमैन है जो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पसंद करता है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत की कमी है। इसकी कज़न समरीन जो एक खुद पसंद लड़की है, इस पर गहरा ध्यान देती है। वो समझती है कि वहाज अली भी उससे मोहब्बत करता है क्योंकि वो हमेशा उसकी इज़्ज़त करता है और फैमिली इवेंट्स में इसके करीब रहता है, लेकिन वहाज के दिल में कभी भी इसके लिए कोई जज्बात नहीं जागे। एक दिन व्यूअर्स, वहाज अली अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक फलाही इदारे का दौरा करता है। वहाँ वो युमना से मिलता है जो इस इदारे में बतौर उस्ताद काम करती है। युमना ज़ैदी की सादगी, खुददारी और बच्चों के लिए मोहब्बत वहाज अली के दिल को छू जाती है। व्यूअर्स, मोहब्बत के आगाज़ वहाज युमना को मज़ीद जानने की कोशिश करता है। युमना को शुरू में वहाज की कीमती लिबास और अमीराना अंदाज से गरेज महसूस होता है, लेकिन वहाज की शाइस्तगी और खुलूस उसे मुतासिर करती है। व्यूअर्स, वहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन युमना की खुददारी उसे मुहतात रहने पर मजबूर करती है। व्यूअर्स, वो नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि वो वहाज के पैसे या हैसियत के लिए इसके करीब है। व्यूअर्स, समरीन की साजिश है। समरीन जल्द ही महसूस करती है कि वहाज के दिल किसी और की तरफ झुक रही है और युमना के बारे में मालूमात हासिल करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन वो वहाज के सामने युमना के गुर्बत का मजाक उड़ाती है, लेकिन वहाज अली न सिर्फ उसे रोकता है बल्कि वाज़िह करता है कि इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत किसी के मुकाम या दौलत पर मुनहसर नहीं है। व्यूअर्स, समरीन अपने साजिशें बढ़ा देती है। वो युमना के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वहाज अली युमना का दिफा करता है। व्यूअर्स, समरीन आखिरकार वहाज के वालिदैन को इस बात पर कायल करती है कि युमना इस काबिल ही नहीं है कि वो वहाज की बीवी बन सके। व्यूअर्स, फैमिली के दबाव के बावजूद वहाज युमना को अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाता है और उसे कहता है कि मेरे दिल का फैसला किसी और के दबाव में नहीं बदलेगा। मेरा दिल सिर्फ युमना से मोहब्बत करता है और मैं मोहब्बत को किसी के फैमिली दबाव में बदल नहीं सकता। युमना अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ कड़ी रहती है और कहती है, मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर मुकम्मल नहीं होती और अगर मुझे इस ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त कुर्बान करनी पड़ी तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं। वहाज युमना की खुददारी और मोहब्बत की गहराई को समझता है और आखिरकार अपनी फैमिली को कायल करता है। व्यूअर्स, तेरेबिन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ड्रामा युमना और वहाज की शादी के साथ ख़त्म होता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। समरीन अपनी हसद और ज़िद की वजह से तन्हा रह जाती है और उसे एहसास होता है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं जीती जा सकती। यूएस ड्रामा सीरियल का हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताइए कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी आपको कैसे लगी, और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, तेरेबिन के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वहाज अली और युमना ज़ैदी की सीज़न 2 तेरेबिन के सीज़न 2 जल्द आ रही है और ये अब्दुल्ला कादवानी साहब ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। और व्यूअर्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही
ये ड्रामा सीरियल आप सबको पहुंचा दूंगा और यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा सीरियल की कहानी के हवाले से कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कैसे होगी। व्यूअर्स वहाज अली एक नौजवान खुशशक्ल और अमीर बिजनेसमैन होगा। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा लेकिन अंदर से तन्हाई का शिकार होगा। दूसरी तरफ व्यूअर्स युमना ज़ैदी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी और खुददार लड़की जो अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता नहीं करती। और व्यूअर्स अब तीसरी तरफ समरीन जो वहाज की कज़न होती है, एक खुदगरज और ज़िद्दी लड़की जो वहाज अली से मोहब्बत करती है और उसे अपना हक समझती है। उस कहानी का आगाज़ वहाज अली एक कामयाब बिजनेसमैन है जो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पसंद करता है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत की कमी है। इसकी कज़न समरीन जो एक खुद पसंद लड़की है इस पर गहरा ध्यान देती है। वो समझती है कि वहाज अली भी उससे मोहब्बत करता है क्योंकि वो हमेशा उसकी इज़्ज़त करता है और फैमिली इवेंट्स में इसके करीब रहता है, लेकिन वहाज के दिल में कभी भी इसके लिए कोई जज्बात नहीं जागे। एक दिन व्यूअर्स वहाज अली अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक फलाही इदारे का दौरा करता है। वहाँ वो युमना से मिलता है जो इस इदारे में बतौर उस्ताद काम करती है। युमना ज़ैदी की सादगी, खुददारी और बच्चों के लिए मोहब्बत वहाज अली के दिल को छू जाती है। व्यूअर्स मोहब्बत के आगाज़ वहाज युमना को मज़ीद जानने की कोशिश करता है। युमना को शुरू में वहाज की कीमती लिबास और अमीराना अंदाज से गरेज महसूस होता है, लेकिन वहाज की शाइस्तगी और खुलूस उसे मुतासिर करती है। व्यूअर्स वहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन युमना की खुददारी उसे मुहतात रहने पर मजबूर करती है। व्यूअर्स वो नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि वो वहाज के पैसे या हैसियत के लिए इसके करीब है। व्यूअर्स समरीन की साजिश है। समरीन जल्द ही महसूस करती है कि वहाज के दिल किसी और की तरफ झुक रही है और युमना के बारे में मालूमात हासिल करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन वो वहाज के सामने युमना के गुर्बत का मजाक उड़ाती है, लेकिन वहाज अली न सिर्फ उसे रोकता है बल्कि वाज़िह करता है कि इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत किसी के मुकाम या दौलत पर मुनहसर नहीं है। व्यूअर्स समरीन अपने साजिशें बढ़ा देती है। वो युमना के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वहाज अली युमना का दिफा करता है। व्यूअर्स समरीन आखिरकार वहाज के वालिदैन को इस बात पर कायल करती है कि युमना इस काबिल ही नहीं है कि वो वहाज की बीवी बन सके। व्यूअर्स फैमिली के दबाव के बावजूद वहाज युमना को अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाता है और उसे कहता है कि मेरे दिल का फैसला किसी और के दबाव में नहीं बदलेगा। मेरा दिल सिर्फ युमना से मोहब्बत करता है और मैं मोहब्बत को किसी के फैमिली दबाव में बदल नहीं सकता। युमना अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ कड़ी रहती है और कहती है मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर मुकम्मल नहीं होती और अगर मुझे इस ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त कुर्बान करनी पड़ी तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं। वहाज युमना की खुददारी और मोहब्बत की गहराई को समझता है और आखिरकार अपनी फैमिली को घायल करता है। व्यूअर्स तेरे बिन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ड्रामा युमना और वहाज की शादी के साथ ख़त्म होता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। समरीन अपनी हसद और ज़िद की वजह से तन्हा रह जाती है और उसे एहसास होता है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं जीती जा सकती। यूएस ड्रामा सीरियल का हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताइए कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी आपको कैसे लगी, और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, तेरे बिन के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वहाज अली और युमना ज़ैदी की सीज़न 2 तेरे बिन के सीज़न 2 जल्द आ रही है और ये अब्दुल्ला कदवानी साहब ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। और व्यूअर्स आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ये ड्रामा सीरियल आप सबको पहुंचा दूंगा और यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा सीरियल की कहानी के हवाले से कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कैसे होगी। व्यूअर्स वहाज अली एक नौजवान खुशशक्ल और अमीर बिजनेसमैन होगा। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा लेकिन अंदर से तन्हाई का शिकार होगा। दूसरी तरफ व्यूअर्स युमना ज़ैदी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी और खुददार लड़की जो अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता नहीं करती।
اور व्यूवर अब तीसरी तरफ समरीन जो वहाज की कज़न होती है, एक खुदगरज और ज़िद्दी लड़की जो वहाज अली से मोहब्बत करती है और उसे अपना हक समझती है। उस कहानी का आगाज़ वहाज अली एक कामयाब बिजनेसमैन है जो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पसंद करता है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत की कमी है। इसकी कज़न समरीन जो एक खुद पसंद लड़की है, इस पर गहरा ध्यान देती है। वो समझती है कि वहाज अली भी उससे मोहब्बत करता है क्योंकि वो हमेशा उसकी इज़्ज़त करता है और फैमिली इवेंट्स में इसके करीब रहता है, लेकिन वहाज के दिल में कभी भी इसके लिए कोई जज्बात नहीं जागे। एक दिन व्यूअर्स वहाज अली अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक फलाही इदारे का दौरा करता है। वहाँ वो युमना से मिलता है जो इस इदारे में बतौर उस्ताद काम करती है। युमना ज़ैदी की सादगी, खुददारी और बच्चों के लिए मोहब्बत वहाज अली के दिल को छू जाती है। व्यूअर्स मोहब्बत के आगाज़ वहाज युमना को मज़ीद जानने की कोशिश करता है। युमना को शुरू में वहाज की कीमती लिबास और अमीराना अंदाज से गरेज महसूस होता है, लेकिन वहाज की शाइस्तगी और खुलूस उसे मुतासिर करती है। व्यूअर्स वहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन युमना की खुददारी उसे मुहतात रहने पर मजबूर करती है। व्यूअर्स वो नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि वो वहाज के पैसे या हैसियत के लिए इसके करीब है। व्यूअर्स समरीन की साजिश है। समरीन जल्द ही महसूस करती है कि वहाज के दिल किसी और की तरफ झुक रही है और युमना के बारे में मालूमात हासिल करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन वो वहाज के सामने युमना के गुर्बत का मजाक उड़ाती है, लेकिन वहाज अली न सिर्फ उसे रोकता है बल्कि वाज़िह करता है कि इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत किसी के मुकाम या दौलत पर मुनहसर नहीं है। व्यूअर्स समरीन अपने साजिशें बढ़ा देती है। वो युमना के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वहाज अली युमना का दिफा करता है। व्यूअर्स समरीन आखिरकार वहाज के वालिदैन को इस बात पर कायल करती है कि युमना इस काबिल ही नहीं है कि वो वहाज की बीवी बन सके। व्यूअर्स फैमिली के दबाव के बावजूद वहाज युमना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और उसे कहता है कि मेरे दिल का फैसला किसी और के दबाव में नहीं बदलेगा। मेरा दिल सिर्फ युमना से मोहब्बत करता है और मैं मोहब्बत को किसी के फैमिली दबाव में बदल नहीं सकता। युमना अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ खड़ी रहती है और कहती है मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और अगर मुझे इस ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त कुर्बान करनी पड़ी तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं। वहाज युमना की खुददारी और मोहब्बत की गहराई को समझता है और आखिरकार अपनी फैमिली को घायल करता है। व्यूअर्स तेरे बिन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ड्रामा युमना और वहाज की शादी के साथ ख़त्म होता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। समरीन अपनी हसद और ज़िद की वजह से तनहा रह जाती है और उसे एहसास होता है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं जीती जा सकती। यूएस ड्रामा सीरियल का हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताइए कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी आपको कैसे लगी, और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, तेरे बिन के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वहाज अली और युमना ज़ैदी की सीज़न 2 तेरे बिन के सीज़न 2 जल्द आ रही है और ये अब्दुल्ला कदवानी साहब ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। और व्यूअर्स आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ये ड्रामा सीरियल आप सबको पहुंचा दूंगा और यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा सीरियल की कहानी के हवाले से कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कैसे होगी। व्यूअर्स वहाज अली एक नौजवान खुशशक्ल और अमीर बिजनेसमैन होगा। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा, लेकिन अंदर से तन्हाई का शिकार होगा। दूसरी तरफ व्यूअर्स युमना ज़ैदी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी और खुददार लड़की जो अपनी इज़्ज़ती नफ्स पर समझौता नहीं करती। और व्यूअर्स अब तीसरी तरफ समरीन जो वहाज की कज़न होती है, एक खुदगरज और ज़िद्दी लड़की जो वहाज अली से मोहब्बत करती है और उसे अपना हक समझती है। उस कहानी का आगाज़ वहाज अली एक कामयाब बिजनेसमैन है जो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पसंद करता है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत की कमी है। इसकी कज़न समरीन जो एक खुद पसंद लड़की है, इस पर गहरा ध्यान देती है। वो समझती है कि वहाज अली भी उससे मोहब्बत करता है क्योंकि वो हमेशा उसकी इज़्ज़त करता है और फैमिली इवेंट्स में इसके करीब रहता है, लेकिन वहाज के दिल में कभी भी इसके लिए कोई जज्बात नहीं जागे। एक दिन व्यूअर्स वहाज अली अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में
ایک فلاحی ادارے کا دورہ کرتا ہے۔ وہاں وہ یمنا سے ملتا ہے جو اس ادارے میں بطور استاد کام کرتی ہے۔ یمنا زیدی کی سادگی، خودداری اور بچوں کے لیے محبت وہاج علی کے دل کو چھو جاتی ہے۔ ویورز، محبت کے آغاز وہاج یمنا کو مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یمنا کو شروع میں وہاج کی قیمتی لباس اور امیرانہ انداز سے گریز محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاج کی شائستگی اور خلوص اسے متاثر کرتی ہے۔ ویورز، وہاج آہستہ آہستہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یمنا کی خودداری اسے محتاط رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ویورز، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ وہاج کے پیسے یا حیثیت کے لیے اس کے قریب ہے۔ ویورز، سمرین کی سازش ہے۔ سمرین جلد ہی محسوس کرتی ہے کہ وہاج کے دل کسی اور کی طرف جھک رہی ہے اور یمنا کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن وہ وہاج کے سامنے یمنا کے غربت کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن وہاج علی نہ صرف اسے روکتا ہے بلکہ واضح کرتا ہے کہ اس کی عزت اور محبت کسی کے مقام یا دولت پر منحصر نہیں ہے۔ ویورز، سمرین اپنے سازشیں بڑھا دیتی ہے۔ وہ یمنا کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر بار وہاج علی یمنا کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، سمرین آخرکار وہاج کے والدین کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ یمنا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاج کی بیوی بن سکے۔ ویورز، فیملی کے دباؤ کے باوجود وہاج یمنا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے دل کا فیصلہ کسی اور کے دباؤ میں نہیں بدلے گا۔ میرا دل صرف یمنا سے محبت کرتا ہے اور میں محبت کو کسی کے فیملی دباؤ میں بدل نہیں سکتا۔ یمنا اپنی عزت نفس کے ساتھ کڑی رہتی ہے اور کہتی ہے محبت عزت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور اگر مجھے اس خاندان میں اپنی عزت قربان کرنی پڑی تو یہ رشتہ ممکن نہیں۔ وہاج یمنا کی خودداری اور محبت کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور آخرکار اپنی فیملی کو قائل کرتا ہے۔ ویورز، تیرے بن سیزن 2 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈرامہ یمنا اور وہاج کی شادی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سمرین اپنی حسد اور ضد کی وجہ سے تنہا رہ جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت زبردستی نہیں جیتی جا سکتی۔ ویورز، ڈرامہ سیریل کا حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں اور بتائیے کہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی آپ کو کیسے لگی، اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل